जय जगन्नाथ दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई भिडियोटी को प्रथम रु शेष जाए देखिबा पाई अनुरोध। भिडियोटी भल लगिले भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी शेयर करने को जमारू भूलंतु नहीं। तेबे चलतु नजर पकाइबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। महाकाशर केमिति देखा महाकुंभ मेला संगम क्षेत्र फोटो जारी कला इसरो। हिंदू धर्म अनुसार एक महामेला बा महापर्व होची महाकुंभ मेला। यह भारतर त्रिवेणी संगम अर्थात पवित्र गंगा जमुना एवं पुराण वर्णित सरस्वती नदीर मिलन स्थल प्रति 12 वर्ष थे यह कुंभ मेला आयोजित हुए। सनातन धर्म में महाकुंभ मेलार महत्व अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यह धार्मिक पर्व चलित वर्ष 13 जनवरी उत्तर प्रदेश प्रयागराज रे आरंभ होइतला। तेबे इसरो यार गोटे फोटो जारी करिछि। परवर्ती खबर 1 रु ऑनलाइन रे सिंगलीपाल प्रवेश अनुमति। मयूरभंज जिला सिंगलीपाल अभयारण्य रे एनिकी केवल ऑनलाइन माध्यम रे पर्यटन को प्रवेश अनुमति प्रदान करा जिवो। आसंता फेब्रुआरी 1 रु एही व्यवस्था लागू हेबो। जो माने ऑनलाइन रे बुक करथिबे समान को प्रवेश अनुमति दिया जो बोली सिंगलीपाल व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पर क्षेत्र निर्देशक कार्यालय पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। परवर्ती खबर पुरी जिलार सफल माछ चाषी निकट को राष्ट्रपति भवन आसी चिठी। साधारणतंत्र दिवस रे हेबे अतिथि। पुरी जिला गोप ब्लॉक गणेशपुर पंचायत सुवर्णपुर ग्रामर सफल युव माछ चाषी ज्ञान स्वरूप साहू निकट को राष्ट्रपति भवन चिठी आसी। साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे पुरी जिलार एकमात्र सफल चाषी भावे राष्ट्रपति को भेटिया निमंते ज्ञान स्वरूप साहू को स्वतंत्र भावे राष्ट्रपति भवन को निमंत्रण करा चिठी रे उल्लेख करा जायछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर बाहर लगा जाय पारे वाच टावर। आईन मंत्री सूचना। श्रीमंदिर को जगिबो वाच टावर एने सूचना दैछन्ति आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। गर्भगृहर फोटो एवं वीडियो भाइराल परे एभली वाच टावर पाई निष्पत्ति निया जायछि। श्रीमंदिर उपरे ड्रोन उड़िबा एवं मंदिर भीतर फोटो और वीडियो भाइराल को दृष्टि रखी एभली निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर ठाकुर को भी छाड़ू नहंती श्रीमंदिर रे होईछि चोरी। श्रीमंदिर भीतर प्रत्नतत्व विभाग यंत्रांश चोरी। पश्चिम द्वार चोरी सामग्री जबत कला पुलिस। लोहा पाइप खंड कर्मचारी चोरी करितबा जणा पड़िछि। चोरी करथिया व्यक्ति निर्माण खड़े कहा द्वारा नियोजित होइतिले कौन कार्य करथिले एकाकी चोरी करछंती कि आउ के संपृक्त अछि से नै तदंत करा जाउता पूरी एसपी विनीत अग्रवाल कहिसंती। परवर्ती खबर 3 मास पय जेल जीवे जणाशुना निर्देशक राम गोपाल वर्मा। प्रसिद्ध चलचित्र निर्माता राम गोपाल वर्मा को मुंबई रो एक कोर्ट दीर्घ दिन धरी चलिथिबा चेक बाउंस मामला रे 3 मासर कारादंड सुनाइछंती। कोर्ट को यह निष्पत्ति बहु वर्ष धरी चलिथिबा एक आईनगत लड़ाईर अंत घटाइछि। तांको विरोध रे एक अणजामीन वारंट मध्य जारी करा जाइछि। चलचित्र निर्माता तांकर आगामी चलचित्र सिंडिकेट घोषणा करिवार गोटे दिन पूर्व अंधारी मजिस्ट्रेट कोर्ट चेक बाउंस मामला रे राय घोषणा करने को मंगलवार दिन धार्य करथिले। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री खाइले मुढ़ी दलीय कार्यालय 4 घंटा रहिले। सरकार एवं संगठन मध्य किपरि अधिक समन्वय रही परिबो ताकू नै भाजपा राज्य कार्यालय ठारे एक उच्च स्तरीय बैठक बुधवार अनुष्ठित हो जाइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, भाजपा राज्य सभापति मनमोहन सामल, प्रभारी विजय पाल सिंह तमार, 2 उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा, कनक वर्धन सिंह देव, पंचायत राज मंत्री रवि नायक, नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र एवं अन्य पदाधिकारी प्रमुख बैठक में सामिल होइछन्ति। परवर्ती खबर मृतकों परिवार को मिलिबो सहायता। मोदी घोषणा कले 2 लाख मृतकों परिवार को मिलिबो क्षतिपूरण। प्रधानमंत्री घोषणा कले सहायता राशि। आहतों परिवार को मिलिबो 50,000। मृतकों संपर्कों पई 2 लाख सहायता राशि घोषणा कले मोदी। प्रधानमंत्री जातीय रिलीफ पांठिरू एही सहायता मिलिबो। कर्नाटक दुर्घटना रे प्रत्येक मृतकों परिवार पई एही घोषणा करिसंती मोदी। परवर्ती खबर बजेट अधिवेशन बेले विधानसभा रे विशृंखला को बर्दाश्त करा जिवो नहीं। आगो को बजेट अधिवेशन ता पूर्व जोर धरलानी बयानबाजी। विरोधी को तागिद कले बाचस्पति। गठनमूलक आलोचना करो।
ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେପରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବୟାନକୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରତାପ ଦେ। ବାଚସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହର ମାଲିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଠାବ। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରୁ ମାଓଡମ୍ପ ଠାବ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ବି ଠାବ ହୋଇଛି। ସୁକୁମା ମାଲକାନଗିରି ସୀମାରୁ ଠାବ କରିଛନ୍ତି ଯବାନ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 21ଟି ଆଇଡି ଓ ବିଜିଏଲ୍ ବୋମା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଜେନେରେଟର, ଲେଥ୍ ମେସିନ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ସରଞ୍ଜାମ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଳଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଧବାର ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 13 ଛୁଇଁଛି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଏକ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପୁଷ୍ପକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିବା ପରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ରାଶି ଦେବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ରକ୍ତରେ ଲେଖିଲେ ଚିଠି। ବିହାର ବିପିଏସ୍ସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ। ବିପିଏସ୍ସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିହାର ଲୋକସଭା ଆୟୋଗର 70ତମ ପିଟି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ଦାବିରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପାଟଣାର ଗର୍ଦବିନାଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କର୍ମରେ ରେହମାନ ଗୁରୁ ବିପିଏସ୍ସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ରେହମାନ ଏହି ଚିଠିକୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫୁଟିଥିଲେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା, ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କଲେ ଯବାନ। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନାକୁ ଯବାନମାନେ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ 168 ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ବାସାଗୁଡ଼ା ଠାରୁ ଆବାପାଲି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ 50 କିଲୋ ଓଜନର ବୋମା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା, ସେଟାକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗଡ଼ିବ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଲେବାନନରେ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଛି ଭାରତୀୟ ସେନାର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପରେଡରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଏକ ଯାନର ନାଁ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଯାହା ଏକ ଦ୍ରୁତ ଯୁଦ୍ଧଯାନ ଯାହା ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁତୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଯାନର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ମେଜର ରାଧିକା କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବେଳେ ଯେତେ ବାଧା ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ସ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।